नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक मो चैनल को वेलकम। आपण माने वीडियो को देखुचंती हेले सब्सक्राइब करूना जल्दी जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट कर दियंतु। मु 100 जन भिकारी को खाइबा को देबी एवं वीडियो अपलोड करबी। देखिबा आपण 10 दिन भीतर करि परछंती नै। दया करी चैनल को सब्सक्राइब करी वीडियो को शेष जाय देखंतु। आजिर प्रथम खबर, केंद्र सरकार पुणी थरे वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर रे मूल्य वृद्धि करिसेंती। नूतन दर आज लागू हेउची, जहार सीधासलख प्रभाव होटेल, रेस्टोरेंट एवं व्यवसाय मालिकंक उपरे पड़िबो। 19 किलोग्राम वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 218 टंका पर्यंत वृद्धि करा जायछि। फलस्वरूप विभिन्न सहर रे मूल्य वृद्धि पाइबा एबे दिल्ली रे सिलिंडर मूल्य 194 टंका, चेन्नई रे 203 टंका, मुंबई रे 196 टंका एवं कोलकाता रे 218 टंका वृद्धि पाइबो। किंतु एथर घरोई एलपीजी सिलिंडर रे वृद्धि मूल्य रे कौनसी परिवर्तन करा जाय नाही। वृद्धि पर नूतन मूल्य, ए वृद्धि पर दिल्ली रे एक वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 1,894.50 रु वृद्धि पाई 2,750 टंका वृद्धि पाई। चलते जानिबा परवर्ती खबर। आज आरंभ हेब जनगणना। दुईटी पर्यायर चलिबो प्रक्रिया। प्रथमे हेब घर गणना, तापर लोकंक तथ्य संग्रह करा जिवो। प्रथम प्रक्रिया एप्रिल 1 ठारू आरंभ करा जिवो एवं एथर प्रथम थर पई डिजिटल जनगणना हेबाकु जाउची। ता सहित लोकंकु आउ एक सुविधा प्रदान करा जाइची, निजे निजे सेमाने निजर तथ्य दाखल कर पारबे। आज 15 तारिख जाए लोके निज निजर तथ्य दे पारिबे। 16 एप्रिल रु 15 मई जाए घरर गणना हेब। प्रथम पर्यायर अंडमान निकोबर, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, लाक्षाद्वीप, मिजोराम, ओडिशा और सिक्किम रे हेबो जनगणना। अर्थात ओडिशा रे लोके एप्रिल 1 रु 16 तारिख भितर मोबाइल रे आप रे निज निजर तथ्य दे पारिबे। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। अष्टम वेतन कमिशनर लाभ केंद्र सरकारी कर्मचारी एवं पेंशन भोगी मानकु मिलिबो। अष्टम वेतन कमिशनर जनवरी 1 2026 रे कार्यकारी हेबो एवं एहार रिपोर्ट 2026 शेष किंबा 2027 सुधा दाखल हेबार आशा करा जाउची। अवसर प्राप्त विचारपति रंजन प्रकाश देसाई अध्यक्षतार एक कमिटी वर्तमान परामर्श ग्रहण करुची। कर्मचारी माने दरमा वृद्धि, फिटमेंट फैक्टर परिवर्तन, भत्ता एवं पेंशन संशोधन संपर्क में आशा रखिछन्ति, किंतु समस्ते ही लाभ पाई परिबे नाही। किछि वर्गर कर्मचारी एथिरु बाद पड़िछन्ति। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। आसंता एप्रिल 2 तारिख रु राज्य रे पुणी प्रदूषण नियंत्रण सर्टिफिकेट जांच कड़ाकड़ी करा जिवो। जे माने गाड़ीर पीयूसीसी करि नथिबे सेमानक ऊपर आईन अनुसार कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जिवो बोली राज्य परिवहन प्राधिकरण सूत्ररु जणा पड़िछि। अपर पक्षरे जे मानक गाड़ी ऊपर ट्रैफिक उल्लंघन पई जोरिमाना करा जायतिला, सेमानक पई परिवहन विभाग पक्षरु एक ओटीएस स्कीम लागू कर जायतिला। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। देशव्यापी प्रीमियम पेट्रोल मूल्य वृद्धि पर प्रीमियम डीजेल मध्य महंगा हो जाइछि। तेल कंपनी गुड़िक सोमवार मध्यरात्रि प्रीमियम डीजेल मूल्य प्राय 1.50 टंका प्रति लिटर पिछा वृद्धि करा जाइछि। एही निष्पत्तिर सीधासलख प्रभाव साधारण ग्राहकों उपर पड़िबो। तैल कंपनी गुड़िक कहिसेंति जे अंतर्जातीय अशोधित तैल मूल्य ह्रास एवं टंकार विनिमय हार को दृष्टि रखी एही निष्पत्ति निया जाइछि। विश्व परिस्थिति रे निरंतर परिवर्तन जोगु इंधन मूल्य रे एही परिवर्तन वृद्धि कार्यकारी करा जाइछि। एही वृद्धि विशेषकर परिवहन, लॉजिस्टिक एवं कृषि क्षेत्र सहित जड़ित लोकंक ऊपर अतिरिक्त बोझ लदिबो। दिल्ली रे प्रीमियम डीजेल रे मूल्य वर्तमान प्राय 95 ରୁ 96 टंका प्रति लिटर पिछा पर्यंत वृद्धि पाई। जदियो प्रीमियम डीजेल नियमित डीजेल तुलन में भल माइलेज एवं इंजिन कार्यदक्षता प्रदान करे, तथापि वर्धित मूल्य जोगु यार व्यवहार सीमित हो पारे। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर। सुभद्रा रे जोड़ी हेबे नुआ हिताधिकारी। आसंता कालीठू आरंभ हेब सुभद्रा योजना रे नुआ पंजीकरण प्रक्रिया। 1 एप्रिल रु 30 मास जाए पंजीकरण अवधि रही। सुभद्रा पोर्टाल माध्यम रे नूतन आवेदन ग्रहण करा जिवो। मानदंड अनुसार एप्रिल 1 2026 सुधा 21 वर्ष रु 60 वर्षीय महिला युवती माने सुभद्रा रे पंजीकरण पई आवेदन करि पारिबे। जे माने किंतु जे महिला पूर्वर सुभद्रा योजना पई आवेदन करि नाहंती, केवल सेही माने ही अवधि मध्य नूतन भावे आवेदन करि पारिबे। पूर्वर आवेदन करिथिबा महिला मानक आवेदन ग्रहण करा जिवो नाही। योग्य विवेचित हिताधिकारी मानक 2026 रु 27 आर्थिक वर्ष रु योजनार अवधि पर्यंत वार्षिक 2टी किस्ती रे मोट 10,000 टंकार सहायता राशि प्रदान करा जिवो। नूतन आवेदन गुड़िक साधारणतः सेवा केंद्र एवं आम सेवा केंद्र माध्यम सुभद्रा पोर्टाल जरिया पंजीकृत करा जिवो। चलंतु जानिबा परवर्ती खबर।
ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବିଛା ଯାଇଥିବା କେବୁଲ ନଷ୍ଟ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ବିଶ୍ୱରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯୁଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଶ୍ୱର 20% ଅଶୋଧିତ ତୈଳ ଏବଂ 25% ଏନ୍ଜି ପରିବହନ ହୋଇଥାଏ। ଇରାନ ସଂସଦ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଟିକସ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଏକ ଆଇନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ଏବଂ କିଛି ଦେଶ ଉପରେ କଟକଣା ଲଗାଇବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଇରାନକୁ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ଖୋଲିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ନଚେତ୍ ଆକ୍ରମଣରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଇରାନ ସରକାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ଅନୁଯାୟୀ ହର୍ମୁଜ ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇନାହିଁ ଏବଂ ଇରାନର ନୌସେନାର ନିରୀକ୍ଷଣରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଚଳାଚଳ କରୁଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଚାକିରି ମିଳିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ ଅଟେ। ଯଦି ଚାକିରି ମିଳିଯାଏ ତେବେ ତାହା ପ୍ରଥମେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ କିଛି ଦିନ ପରେ କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଟେନସନର କାରଣ ବି ହୋଇଥାଏ। ଚାକିରିଟାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତାରେ ରହିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଚାକିରି ଚାଲିଯିବା ପରେ ଟେନସନ ତ କାହାର ଚାକିରିରେ ମିଳୁଥିବା ସାଲେରୀକୁ ନେଇ ଟେନସନ, ଏହା ସହିତ ଚାକିରିକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଟେନସନ ଥାଏ। ଏହି ସବୁ ଟେନସନ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଟେନସନ ହେଉଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉଛି କିମ୍ବା ଚାକିରି ଅଛି, ତେବେ ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କେମିତି ନିଜର ଇପିଏଫ୍ଓ ଟଙ୍କାକୁ ଉଠାଇ ପାରିବେ, ଏହାକୁ ନେଇ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ମଧ୍ୟ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତିରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। କହିବାକୁ ଗଲେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି ଚାଲିଯାଉଛି ତେବେ ଇପିଏଫ୍ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ଆଉ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବେ ବେସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଅଟେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆମେରିକା ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ଘନାଘନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି ଭାରତୀୟ ଷ୍ଟକ୍ ବଜାର ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ସେନ୍ସେକ୍ସ 1191.25 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 72,391.98ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ନିଫ୍ଟି 349.45 ପଏଣ୍ଟ ହ୍ରାସ ପାଇ 22,470.15ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେପଟେ ସପ୍ତାହର ପ୍ରଥମ ଦିନ ସୋମବାର ଦେଶର ସୁନା ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି। ଆଜି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛାକୁ 1,48,200 ଟଙ୍କାକୁ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 1,35,890 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆଜିଠୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଥିବା ଆବେଦନକାରୀ ପାଇଁ ପୋର୍ଟାଲ ଖୋଲାଯିବ। ନୂଆ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଏପ୍ରିଲ 30 ରହିଛି ଶେଷ ତାରିଖ। ଆଜିଟି ଏପ୍ରିଲ 30 ଯାଏଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ଆବେଦନକାରୀ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ବୟସ 2026 ଏପ୍ରିଲ 1 ସୁଦ୍ଧା 21 ବର୍ଷରୁ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହିତାଧିକାରୀମାନେ 2026ରୁ 27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରୁ ଯୋଜନାର ଅବଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାର୍ଷିକ 2ଟି କିସ୍ତିରେ ମୋଟ 10,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ରାଶି ପାଇବେ। ଏନେଇ ମହିଳା ଏବଂ ଶିଶୁ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିନଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ସମୟସୀମା ଭିତରେ ନୂତନ ଭାବେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିଥିବା ମହିଳା ଆଉ ଥରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନ ପାଇଁ ଫର୍ମଗୁଡ଼ିକ ସମସ୍ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ସିଡିଓପି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍କୂଳ ଭାବେ ପାଇପାରିବେ। ନୂତନ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ଆମ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଖରିଫ ଋତୁରେ ଧାନ କିଣା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଆଉ ସୁବିଧାଜନକ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ବଡ଼ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଧାନ କିଣା ଅବଧିକୁ ଅତିରିକ୍ତ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ଚାଷୀଙ୍କ ଟୋକନ ଲାପ୍ସ ନ ହେଉ ଓ ସମସ୍ତେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯାଇଛି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚଳିତ ଖରିଫ ଋତୁରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 77 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣା ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହା ସହିତ 18,64,000ରୁ ଅଧିକ ଚାଷୀ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିସାରିଛନ୍ତି। ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସୁବିଧାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କ ଖାତାକୁ ମୋଟ 22,884 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅର୍ଥ ଜମା କରାଯାଇଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଭାବେ ପ୍ରିମିୟମ ଇନ୍ଧନ ଦାମରେ ପୁଣି ଥରେ ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିମିୟମ ପୋର୍ଟାଲରେ ଏବେ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ମଧ୍ୟ ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ତୈଳ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ସୋମବାର ରାତି 12ଟାରୁ ପ୍ରିମିୟମ ଡିଜେଲ ଦାମ ପ୍ରାୟ 1.50 ଟଙ୍କା ପ୍ରତି ଲିଟର ବଢ଼ାଉଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବୃଦ୍ଧି ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଇରାନ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଦେଶର ତୈଳ ଏବଂ ଘରୋଇ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପୂର୍ବରୁ ଆର୍ଥିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ସଙ୍କଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତାର ମେରୁଦଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରଠାରୁ
पाकिस्तान सरकार तृतीय थर पर एलपीजी मूल्य 34% वृद्धि करने को निष्पत्ति नहीं। पाकिस्तान में घरोई गैस मूल्य वृद्धि देशर तैल एवं गैस नियामक प्राधिकरण द्वारा आनुष्ठानिक भाव में सूचित करा जाउछि, जेउंथरे कुहा जायछि जे 11.8 किलोग्राम घरोई सिलिंडर मूल्य 923.71 टंका वृद्धि पाई 3528.59 टंकार पहुंची। यह विज्ञप्ति रे एलपीजी मूल्य वृद्धि पछर कारण मध्य उल्लेख करा जायछि। घरोई गैस वृद्धि मूल्य पाकिस्तान पाई एक बड़ आघात, कारण यह पूर्वर शक्ति संकट एवं आर्थिक अस्थिरता सहित जड़ित देश। एलपीजी मूल्य वृद्धि साधारण जनता उपर विशेषकर निम्न एवं मध्यवित्त वर्गों उपर अतिरिक्त बोझ लदिब। पाकिस्तान यार 80 ରୁ 85% अशोधित तैल सऊदी आरब एवं संयुक्त आरब एमिरेट्स एवं कुवैत भली उपसागरीय गुड़िकर आमदानी करे।